Mga ka-District 1, andam na ba mo? Isa, duha, tulo. Harana ta para sa atong pinalanggang Pastor Junior Maloloy-on. Happy birthday! Coral Ridge Christian Church International Ministry Incorporated, ilalom sa pagdumala ni Bishop Nixon Saison sa kinatibuk-an sa tanang District from 1 up to District 6 all over the Philippines. Usa sa District 1 nga si Pastor Junior, nag-birthday karong adlaw. Happy birthday, Pastor Junior. Karong adlaw lipay kayong tanan, kay birthday na sa pastor nga matinut ano. Kanunay Maloloy-on puno sa gugma, gigiyahan ni kanunay pinaagi sa ginunga balaan. Pabanan ni pastora tita nga buotan, panimalay nila panalanginan. District uno naghiusa karong adlaw, nag-awit po greetings nga kinesing kasing good. Happy birthday, Pastor Maloloy-on. Abunda pa unta kang panalanginan, kusog lawas ug kalipay gugma sa Ginoo, dili gyud mabiyay. Happy birthday, among pastor District 1, nag-awit sa imong dungog, daghang katuigan paunta, panalangin sa langit mo'y imong ganti. Si Pastor Resi ang unang nagplano, kauban si Pastora Honorata nga aktibo, si Pastor Cardo ug Pastora Sasil, nagandam sa harana nga makapahiyong gyud. Ako si Pastor Renato, District Presbyter nga nalipay karon, apan daghan pa ang mga kauban. Surprise na lang kung kinsay mo tungha. Yo! Yo! District 1, asa na mo? Ipataas ang kamot, sugod na ta bro! Julio 16 ang birthday celebration. Pastor Junior, number 1 inspiration. Maloloy-on sa pulong ug pinuhatan, maong gihigugma sa tanang kaigsuonan. Si Pastor Tita naa sa iyang tapad, power couple nga walay kapantay. Rese Honorata Cardo Sasil, diliman kompleto ang team, murag championship fair. Pastor Renato, dilimat palupig, harana karon, tanan mo apil. Kung naay cake, ayaw galit.
Maloloyon. Hip, hip, hooray! Padayon sa pag-alagad, padayon sa pagdasig, ang Ginoo mag-uban kanimo sa matag adlaw sa imong kinabuhi. Happy birthday, Pastor Maloloyon. Ang District 1 nagpasalamat kanimo sa imong gugma ug pagamuma, dili gyud na mo kalimtan. Happy birthday, happy birthday, daghang tuig pang panalanginan. God bless you, Pastor Union. We love you. Happy birthday. From District 1, uban ni Presbyter Renato, Pastor Resi Baldonado, Pastora Honorata, Pastor Cardo Tolin, Pastora Sasil, ug sa tanang kauban nga niapil sa surprise. Happy birthday, Pastor Junior Maloloyon. God bless you always.